današnjoj epizodi Pogleda u fiziku izveštavamo sa konferencije Crne, rupe i haos, koju su organizovali Institut za fiziku u Beogradu i Matematički institut Srpske akademije nauke i umetnosti. Ova konferencija bila je sjajna prilika da se mladi istraživači iz našeg regiona upoznaju sa stručnjacima koji su eksperti u ovoj temi, a dolaze iz nekih od najuglednijih svetskih institucija. Konferencija je inspirisana nedavnim uzbudljivim događajima u ovoj oblasti, posebno u vezi problema informacije crnih rupa, gde tokom poslednjih 5 godina, ja bih rekao, ima više napretka nego tokom 20 ili 30 godina pre toga, pa je ovo dobar trenutak da se napravi presek i da se održi jedan radni skup o tome, gde će pored predavanja biti vremena i za neformalne diskusije, jer nam je cilj da se na kraju i dođe do nekih konkretnih pitanja koja treba rešiti, konkretnih proračuna koje treba obaviti, da u tom smislu bude možda konkretnije i korisnije nego jedna obična konferencija. Imamo dosta predavača iz inostranstva koji su stvarno sjajni predavači. Zapravo, hteli smo da napravimo konferenciju takvu da imamo 3 predavanja koje će da prekriju glavne neke osobine polja, znači kao neki review na početku, i onda imamo druga predavanja koje su bukvalno diskusije na temu modernih nekih pitanja za koje još nemamo odgovore. I zbog toga smo morali da biramo stvarno sjajne predavače koji su pedagoški nastrojeni i za sada su svi uspeli sjajno da odrade svoj posao. There's a lot of young people that are very enthusiastic about black holes and, mostly quantum gravity, the big questions that black holes can allow us to answer. There's people from everywhere around the world, so I think everything is so far so good. There's a lot of, very high quality speakers, which also come from a lot of important places, universities around the world. Saradnja postoji i eto i ovakvi događaji služe za to. Prvi dan jeste tema vezana za crne rupe na vrlo niskim temperaturama. Drugi dan je vezan za crne rupe generalno i crne rupe u teoriji struna. A treći dan je više organizovan za pitanja haosa i za unutrašnjost crnih rupa. Sve 3 teme su stvarno fantastične i ja se bavim pomalo o svakom od njih, ali ona koja je meni iskreno najinteresantnija jeste ova koja će se održati u petak, dakle posljednjeg dana. To jest unutrašnjost crnih rupa, singularnosti, kako da pređemo horizont događaja, šta se dešava tu. To su stvarno pitanja na koje zaista nemamo nikakve odgovore i ovakve diskusije kakve ćemo imati na ovoj konferenciji zaista služe tome da nas donesu korak napred ka nekom odgovoru. I think my favorite black hole is the oldest black hole we know and the simplest black hole, which is the Schwarzschild black hole. And even though it's the one that we've known for the longest time, for a century essentially, it's the one that we understand the less. So I think it's the most interesting one. Just like most of the people here sort of specialize in black holes, but there are various degrees or differences in different black holes. What I do is, it's part of string theory as a bigger framework, and string theory being a sort of candidate for theory of quantum gravity. And then in principle it allows us to compute things exactly, which is something usual gravity in the general relativity, the theory of Einstein didn't allow us to compute as exactly. So quantum gravity string theory allows us to find corrections and compute things more precisely for black holes, particularly for objects that have a very heavy mass and essentially the standard laws of gravity break down. And essentially what I'm interested in is finding exactly, using string theory, using explicitly mathematics of course, what this actually tells us for the basic principles of quantum gravity. Bekenstein and Hawking told us 50 years ago now
that black holes have a huge number of microstates. They have a very large entropy. And apart from very specific black holes, we know kind of little about what those microstates are. And now what we're understanding, and this is essentially why we're all here today, is that somehow, gravity is smart enough to tell us not just about the nature of the not just the existence of the microstates, but something more, something about the correlations between all these microstates. So even if we don't know exactly what all the microstates are, we know more than before, actually quite a lot more, and it's a very deep property, and it's related to quantum chaos, and it's the topic of the workshop, so I think that's very exciting. Ovaj problem je zahvalan i za to, zato što je povezan sa gotovo svim. To je meni interesantno u vezi problema informacije crnih rupa. Sad se pokazuje da je povezan pre svega sa nelinarnom dinamikom i haosom, pa odatle i naziv konferencije. Povezan je sa statističkom mehanikom, neravnotežnim sistemima, sa kvantnim mnogočestičnim sistemima. To po meni pokazuje da je u pitanju dobar problem, a naravno otvara i vrata za saradnju sa raznim ljudima. It's my first time in Serbia, so it's also a nice chance to discover Belgrade and the surroundings, and it's been very fun. We're talking nonstop from breakfast to dinner and throughout the talk, so it's great. It's great to be here.